Like, subscribe, and get notified. श्री कामाक्षी नमोस्तुते CRC Shinchenim got the better of Don Bosco Oratory Fatorda 5-3 via the tiebreaker. With this victory, they entered the quarter-finals of the 19th Shinchenimduswa Village Panchayat Cup match, played at CRC ground Shinchenim on Friday. Brian Pinto of Don Bosco gave long-range pass to Schubert, who fed unmarked Elroy Barreto in the box, but he shot off target. On the other hand, CRC Shinchenim's Rowan Fernandez missed a golden opportunity to score in the dying minutes with only the goalkeeper at his mercy. But he shot over the crossbar. In the decisive penalty shot-out, CRC netted through Rowan Fernandez, Vivraj Bangenkar, Om Raikar, Larsen Rebello and Shario Gomes, while Ashley Andrade, Richie Vaz and Jaslon Soos found the net for Don Bosco Fatorda. Sonny Fernandez, goalkeeper of CRC Shinchenim, who excelled under the bar, was awarded man of the match by Santos Rebello. आज खेरीत खुशालकाय भोगता हो टोर्नामेंट पळोवपाक आयचे दिसाची टीम CRC शिशिनी तेच परीन डॉन बॉस्को ऑरेटरी फातोर्डा दोनी गेम्यो बऱ्यो खेळल्यो. डिफेन्स वॉज व्हेरी गुड आनी फायनली गोललेस ड्रॉ जावन टाय ब्रेकर करूंक पडलो आनी CRC एका गोलाक जैतिवंत जाले. म्हजी खरेंच साबासकी दोनी टिमीक आनी भुरग्यांक बरे खेळतात आनी आमची मागणी आनीकूय युथान फुडें सरून हो आमचो फुटबॉल जावन आसा स्टेट स्पोर्ट. आमी हेका जायतें प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनी सरकारांनी बी जायतें फंडींग करपाक जाय क्लबांक. आमचे लोकल विलेज क्लब आहा ते जायते फायनान्शियल तें क्रंच आसता, पूण नॉर्म्स प्रमाणे टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक पडटा. टोर्नामेंटाक जायतो खर्च येता, तें व्हेरी डिफिकल्ट जाता क्लबाक टू मॅनेज करपाक. सो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तावडकराकूय रिक्वेस्ट, हे लोकल क्लब्सांक तुमी फंड करपा जाय. वर्सा तांकां थोडो तरी ग्रांट तरी दिवपा जाय फॉर सर्वायवल. हे भाशेन हांव CRC क्लबाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरो फ्युचर मागता. CRCचो फ्लॅग सदांच हाय आसपाक. जायत्यो तेमी एक्टिविटी केल्ल्यो आसा. हे जावन आसा 19th शिशिनी विलेज पंचायत कप, शिशिनी देवसवा विलेज पंचायत कप. थोडे तेम तो बंद आसलो, पुतून कॉमेंस जालो, पूण आनी एकदां बरे भाशेन नेटान हें करूंक फुडें वचपाक आमची तांकां मागणी. आनीक सगळ्या गेम पळयता नारांक फुटबॉल मोग्यांक कालजांतान देव बरें करूं. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमांतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026
श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. सहारे